Now, dear friends, I know that several of you would like to see me, and you have burdens which you wish to share with me. உங்களில் அநேகர் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக அநேக பாரங்களை கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும். మీలో అనేక మంది నన్ను చూడాలని ఎన్నో భారాలు కలిగి ఉన్నారని నేను ఎరుగుదును. But కానీ humanly speaking, it is very, very difficult to see you and see the. So I just see the neediest. மனித அளவிலே பார்க்கும் பொழுது எல்லாரையும் விதமாக பார்க்க முடியாது. எனவே மிக தேவையில் இருக்கிறவர்களை மட்டும் நான் பார்க்கிறேன். మానవ మెట్లో చూస్తే అది అసాధ్యము గాని కొద్దిమంది అవసరత గలవారిని చూస్తాను. My father and mother, we used to have our lunch at 4 o'clock, 3:30. என் அப்பா அம்மா நாங்கள் 3:30 4 மணிக்கு மாலை எங்களுடைய மதிய உணவை சாப்பிடுவோம். మా తండ్రి గారు మా తల్లి గారిని మధ్యాహ్నం యొక్క భోజనం 3:30 4 గంటలకు పూజ చేసేవాళ్ళము. When souls were repenting and turning to God, we could not take time to eat. ஆத்துமாக்கள் மனம் திரும்பி கர்த்தரிடத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே நாங்கள் சாப்பிடும்படியாக நேரம் அங்கே கொடுக்க முடியவில்லை. ఆత్మల పశ్చాత్తాపడుతూ ప్రభు తోటి తిరుగుచుండగా మేము భోజనానికి వెళ్ళలేకపోయాం. Several times I find that even these days it comes to be 3:30 before I can have my lunch. ஆனால் இந்நாட்களிலும் கூட நான் காண்பது என்ன, நான் என்னுடைய மதிய சாப்பிட போவதற்கு முன்பாக 3:30 4 மணியாக ஆகிவிடுகிறது. ఈ దినాలలో కూడా నేను చూసేది ఏంటంటే మధ్యాహ్నం నేను భోజనం చేయడానికి 3:30 4 అయిపోతుంది. You don't have to pity me, however. அதற்காக நீங்கள் ஒண்ணும் என் மேல் பரிதாபப்பட வேண்டாம். దయ చూపించిన అవసరం లేదు దాని కొరకు. It's no hardship at all. அது ஒண்ணும் கடினமான காரியம் இல்லை. అదేమీ కష్టం కాదు నాకు. As a matter of fact, I lose my hunger altogether. உண்மையாக சொன்னால் ஆத்மாக்களோடு பேசும்பொழுது என்னுடைய பசியை இழந்தே போகிறேன். చెప్పాలంటే నా ఆకలే పోతది. Now, my dear friends, அன்பானவர்களே, my స్నేహితులారా, let us turn to Isaiah 61. యేషయా 61వ అధ్యాయానికి తిరుపుவோம். యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయం వైపు తిరుగుదాము. The Spirit of the Lord God is upon me. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். ప్రభువు యెహోవా ఆత్మ నా మీదకి వచ్చి ఉన్నది. Because the Lord has anointed me to preach good tidings. சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார். దీనులకు సువర్తమానం ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. See, let's not make the good tidings bland tidings. Tasteless, bland. இந்த நற்செய்தியை ருசியற்ற ஒரு செய்தியாக நாம் ஆக்கி போட்டுவிட வேண்டாம். సువర్తమానమును రుచి లేని దానిగా మనం చేయొద్దు. As I told you, some Christians look like perpetual dental patients. ஏற்கனவே நான் சொன்னபடி சில கிறிஸ்தவர்களை பார்த்தால் ஏதோ நிரந்தரமாக அந்த பல்லிலே கோளாறு உள்ளது போல காணப்படுகிறார்கள். కొంతమంది క్రైస్తవులను చూస్తే ఎప్పుడు చూసినా పన్ను నొప్పి ఉన్న వారిలాగే కనబడతా ఉంటారు. So they are nursing some new trouble. ஏதோ ஒரு புதிய பிரச்சனை அங்க அதை வைத்துக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஏதோ కొత్త సమస్య పెట్టుకుంటూనే ఉంటారు. No, my dear friends. இல்லை அன்பானவர்களே, లేదు నా స్నేహితులారా, casting all our care upon him, அவர் மேலே நம்முடைய for he careth for us. அவர் நம்ம மேலே கரிசனை உள்ளவராக இருப்பதனாலே நம் பாரங்களை எல்லாம் அவர் மேலே நாம் வைப்போமாக. మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేడి, ఎందుకంటే ఆయన మన నిమిత్తమై చింతిస్తున్నారు కాబట్టి. One of the principal things that my father taught people is to go alone to God. என்னுடைய அப்பா மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த முக்கியமான காரியங்களில் ஒன்று என்னவென்றால் நீங்கள் தனித்து சென்று ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. ఆ తండ్రి గారు ప్రజలకు నేర్పించేది ఏంటంటే మీరు ఒంటరిగా దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి ప్రార్థించండి అని. God will speak to you. దేవుడు உங்களோடு பேசுவார். దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు. And indeed he would. உண்மையாக and he has been. and he is speaking. ஆண்டவர் பேசினார், இன்னும் அப்படிதான் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். దేవుడు మాట్లాడినారు, ఇంకా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. Don't let us lose that.
அதை நாம் இழந்து போக வேண்டாம். దానిని మనం కోల్పోవద్దు. Going to God, దేవునితో పోవదే, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడం, pouring out our hearts before him. அவருக்கு முன்பாக நம்முடைய இருதயத்தை ஊற்றுவதே, ఆయన ఎదుట మన హృదయాలు కృమరించడం. Now friends, let's look at the 4th verse. அன்பானவர்களே, 4வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். 4వ వచనం చూద్దాం. And they shall build the old ways. அவர்கள் நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவைகளை கட்டி, చాలా కాలం నుండి పాడుగా ఉన్న స్థలమును వారు కట్టుదురు. They shall raise up the former desolations. పూర్వத்தில் నిర్మూలమానவைகளை எடுப்பித்து, పూర్వమున పాడైన స్థలములను కట్టుదురు. They shall repair the waste cities. இடிந்து கிடந்த The desolations of many generations. தலைமுறை தலைமுறையாய் இடிந்து கிடந்த பாழான பட்டணங்களை புதிதாய் கட்டுவார்கள். తరతరముల నుండి శిథిలమైన పురములను బాగు చేయుదురు. Now that's the spirit of Christ. When God begins to deal with you, that's what happens. தேவன் உங்களோடு கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஏவிததான் நடக்கும். దేవుడు మీతో క్రియ చేయనప్పుడు అలా జరుగుద్ది. అది దేవుని ఆత్మ. Now somehow I don't see that mindset எப்படியோ in people. மக்களிடத்திலே இந்த மனப்பான்மையை நான் பார்க்கிறது இல்லை. ఏదో విధంగా ఇలాంటి మనస్తత్వాన్ని ప్రజల్లోని చూడడం లేదు. It seems like they hold a pass to heaven. ఏదో పరలోకానికి పాస్ కలిగి ఉన్నట్లుగానే కనబడుతున్నారు. அவர்கள் ஏதோ பரலோகத்துக்கு போக முடியாத ஒரு பாஸ் அவர்கள் கொண்டிருப்பது போல அவர்கள் யோசிக்கிறார்கள். And they're an end. అంతే, అదేనా అంతం, వారి అంతం. Do you see, friends? அன்பானவர்களே, பார்த்தீர்களா? చూచారా స్నేహితులారా? Why are we converted? நாம் ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டோம்? మనం ఎందుకు మారు మనసు పొందాము? In John 4th chapter we see how the testimony of one person whose life was destroying that city. யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையை அந்த முழு பட்டணத்தையும் அழித்துக் கொண்டிருந்தது. அந்த சாட்சியை நாம் வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయములో ఒక వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యము ఆ పట్టణాన్ని అంతని నాశనం చేయుచున్నటువంటి ఆమె సాక్ష్యాన్ని. What happened to her? என்ன அவளுக்கு நடந்தது? ఆమెకేం జరిగింది? She went back to the city, திரும்பி பட்டணத்திற்கு அவள் போனாள், తిరిగి పట్టణానికి వెళ్ళి and declared, come see the man that told me all that ever I did. Is not this the Christ? நான் வந்து பாருங்கள், நான் இதுவரை செய்த எல்லாவற்றையும் இவர் எனக்கு சொன்னார். இவர்தான் கிறிஸ்துவோ. నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినవారిని వచ్చి చూడండి, ఇది క్రీస్తు కాడా? The outcome was revival in that city. அவனுடைய விளைவு என்ன? அந்த பட்டணத்திலே உயிர் மீட்சி. దాని ఫలితము ఆ పట్టణంలో ఉజ్జీవం వచ్చింది. See, my dear friends, the works of God are so spontaneous. பாருங்கள், தேவனுடைய கிரியை, you know, you can't organize them. దేవుని క్రియలు తానాக வரக்கூடியவர்கள், நீனாக அதை ஏற்படுத்த முடியாது. దేవుని క్రియలైనటువంటివి దానంతట అయ్యే వచ్చేవి, మీరు చేసేవి కాదు. Today we are masters of organization. So we think. நாம் நினைக்கிறோம் நாம் எல்லாவற்றையும் நாமே ஏற்பாடு பண்ணி செய்து விடலாம் என்று. మనం అనుకుంటాం మనమే ఈ కార్యాలన్నీ చేయగలము అని. And so everybody pipes up. எனவே ஒவ்வொருவரும் அவர் எழும்பி நிற்கிறார்கள். కాబట్టి ప్రతి వాడు எழும்பி பேசுகிறார்கள். లేచి నిలబడతా ఉంటారు, లేచి నిలబడి మాట్లాడతారు. We don't allow that in the fellowship. సహవాసத்தில் அப்படி நாம் அனுமதிக்கிறது இல்லை. సహవాసంలో దాన్ని మనం అనుమతించం. The Bible says, let a woman keep silence in the church. బైబిల్ சொல்கிறது సభలో ஒரு స్త్రీ మౌనమా இருக்க கடவுள் என்று. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? సంఘములో స్త్రీలు మౌనముగా ఉండాలి అని. Because when women get excited, the whole street hears it. ஒரு ஸ்திரீ உணர்ச்சிவசப்பட்டு விட்டால் முழு தெருவும் சத்தத்தை கேட்கும். స్త్రీకాక ఉద్రేకపూరితురాలైందంటే వీధంతా వినబడుతుంది. That is complete disorder. அது முற்றிலும் ஒழுங்கீனமாக போய்விடு. అది క్రమం లేనిది విస్థితి. My father used to say, என்னுடைய அப்பா விதமாக சொல்லுவார், నా తండ్రి గారు ఇలాగనేవారు, when some of these women pray, it is like heavenly music.
இந்த ஸ்திரீகள் சிலர் ஜெபிக்கும் பொழுது பரலோகத்தின் இசையை போல இருக்கிறது என்று சொல்வார். ఈ స్త్రీలో కొంతమంది ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు అది పరలోక వాయిద్యంగా ఉండేది అని చెప్పేవారు. See, that was the spirit which was in the women of the fellowship. சகவாசத்தின் ஸ்திரீகளிடத்தில் இருந்த ஆவி அப்படிப்பட்ட ஆவியா இருந்தது. సహవాసము స్త్రీల మీద ఉండిన ఆత్మ అలాంటి ఆత్మ. Spirit of prayer. జెబ ఆవి. ప్రార్థన ఆత్మ. And what wonderful things they used to report. எப்படிமான அற்புதமான காரியங்கள் நடந்ததை வந்து சொல்லுவார்கள். ఎలాంటి అద్భుత కార్యములు వచ్చి వారు చెప్పేవారు. Now we see that they shall build the old ways. நான் பார்க்கிறோம் நெடுங்கால பாழாய் கிடந்தவைகளை அவர்கள் கட்டுவார்கள். పూర్వము పాడైన స్థలములను కట్టుదురు. Now we see a lot of wastage arising out of sin. பாவத்தினாலே அதிகமாக இந்த வீண் பாழாய் கிடக்கிற காரியங்கள் வருகிறது. వలన ఎంతో నష్టం వాటిల్తా ఉన్నది. National budgets தேசிய அளவிலான cannot be balanced because of the ravages and the ill health and the failures in banking and other places. ஜனங்களுடைய இந்த வியாதி நிமித்தமாகவும் பேங்கினுடைய தோல்வி நிமித்தமாகவும் தேசிய அளவிலான பட்ஜெட் ஆனது அதை சரிப்படுத்த முடியவில்லை. బ్యాంకులో ఉన్నటువంటి వ్యాధి అవి ఓడిపోవడం వల్ల దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిని సరిచేయలేకపోతున్నారు. ఓడిపోతా ఉంది. Some years ago when I preached in Nairobi in Kenya, కెన్యావిலே నైరోబిలో சில ఆండులకు முன்பாக நான் பிரசங்கித்த பொழுது కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము కెనియాలో నైరోబిలో నేను బోధిస్తున్నప్పుడు and they say that Mr. Obama was actually born there. மிஸ்டர் ஒபாமா உண்மையாகவே அங்குதான் பிறந்தார் என்று சொல்கிறார்கள். అక్కడే పుట్టినారని చెప్తారు. That means he is disqualified from being president of the United States. அப்படி என்றால் அவர் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருக்க தகுதி இழந்து விட்டார் என்று அர்த்தம். అర్థం ఏంటంటే అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఉండడానికి ఆయన అర్హుడు కాడు అని. And somehow they seem to have covered it up or whatever. எப்படியோ அதை மூடி மறைத்து விட்டார்கள். ఏదో విధంగా దాన్ని కప్పేశారు. But what did they report? ஆனால் என்ன சொன்னார்கள்? చెప్పిందేంటి? That whole tribes were disappearing from the ravages of AIDS. AIDS வியாதினாலே முழு அந்த மலை ஜாதி மக்கள் முழுவதும் அழிக்கப்பட்டு போனார்கள் என்று சொன்னார்கள். AIDS వ్యాధి వలన ఆ కొండ జాతి వారు అంతా కూడా అలా మాయమైపోతున్నారు. Now of course when I started preaching, and revival broke out, we had to pray for various diseases. Non-pressing ஆரம்பித்து உயிர்மீட்சி வந்த பொழுது अनेक விதமான வியாதிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டியதாயிற்று. ఆరంభించిన తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అనేక వ్యాధుల కొరకు ప్రార్థించవలసి ఉంది. But AIDS was unknown at that time. అన్నాళ్ళలో ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఎరకవిల్ల తెలియవిల్ల. ఆ దినాల్లో ఎయిడ్స్ అంటే తెలియదు. But today, అన్నాళ్ళు ఇందుకే ఈ దినాల్లో you can't preach anywhere without AIDS patients appearing and saying, my husband died and now my children have AIDS. இன்றைக்கோ நீங்கள் எங்கு போய் பிரசங்கித்தாலும் அங்கு நான் எய்ட்ஸ் என்னுடைய புருஷன் எய்ட்ஸ் வியாதினாலே மரித்து போனான், என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எய்ட்ஸ் வியாதி என்று சொல்லக்கூடிய மக்களை நீங்கள் பார்க்கலாம். అక్కడ బోధ చేసినప్పటికీ ఎయిడ్స్ రోగులు అక్కడ ఉంటున్నారు. ఎయిడ్స్ వల్ల నా భర్త చనిపోయాడు, నా పిల్లలకు ఎయిడ్స్ వచ్చేసిందని చెప్తున్నారు. Now if we are not able to pray for AIDS patients, there's something wrong with us. இந்த எய்ட்ஸ் வியாதிக்காரர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க முடியாவிட்டால் நம்மில் ஏதோ தவறு இருக்கிறது. ఎయిడ్స్ రోగుల కొరకు మనం ప్రార్థించకపోతే ఏదో పొరపాటు ఉంది మనలో. What does the Bible say? బైబిల్ என்ன சொல்கிறது? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? I will restore to you the years which the cankerworm, the caterpillar, the palmer worm and the locusts have eaten. முசுக்கட்டை பூச்சிகளும் வெட்டுக்கிளியும் எல்லா பூச்சிகளும் அரித்து போட்ட வருடங்களை நான் உனக்கு திருப்பி தருவேன். పచ్చ పురుగులు మిడతలు తినివేసినటువంటి సంవత్సరాలని నేను తిరిగిస్తానని బైబిల్ చెప్తుంది. And of course many people are just walking our streets with
venereal diseases. அநேக பாலியல் வியாதியை கொண்டவர்களாக அநேக நம்முடைய தெருக்களிலே நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఈ సుఖ వ్యాధులతో మన వీధులలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు. There is a very high percentage of this in other nations. மற்ற தேசங்களிலே இந்த வியாதி உள்ளவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ఇతర దేశాల్లో వ్యాధి అనేక మందికి ఉంటుంది. And you can't stop it in India either. இந்தியாவிலும் சரி நீங்கள் இதை நிறுத்தி போட முடியாது. ఇండియాలో కూడా దాన్ని మనం నిలపలేము. On the other hand, it is a culture of unrighteousness. அதற்கு மாறாக இது அநீதியினுடைய கலாச்சாரமாக இருக்கிறது. ఏ విధంగా చెప్పాలంటే అవినీతి సాంప్రదాయంగా కనబడుతుంది ఇది. To treat a woman as though she is meant only for bed use. வெறும் படுக்கைக்காக உபயோகப்படுத்தப்படவே ஸ்திரீ இருக்கிறாள் என்று நடத்துகிற அந்த காரியம். ఒక స్త్రీని కేవలము పడక వరకే పనిచేస్తుందని వాడుకోవడం వలన It is the lowest level of thinking. மிக சீர்கேடான கீழான சிந்தை అది இது. నీచమైనటువంటి తలంపు. And so, எனவே కాబట్టి nations are being devastated today. இன்னைக்கு தேசங்கள் பாழாய் போய் கொண்டிருக்கிறது. దేశాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి ఈ దినాల్లో. As a matter of fact, உண்மையாக சொன்னா చెప్పాలంటే they said, oh, the Redskins in America never knew venereal disease till the white population came into the scene. அமெரிக்காவிலே முன்பு இருந்த அந்த செவ்விந்தியர்கள் இந்த வெள்ளையர்கள் அங்கு போகும் வரைக்கும் இந்த பாலியல் வியாதி என்பதை அறியாமல் இருந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள். గతంలో ఆ రెడ్ ఇండియన్స్ ఈ తెల్లవారు వచ్చినంత వరకు కూడా ఈ సుఖ వ్యాధులను గురించి ఎరగరట. Now there are many such very sad events that took place in history. சரித்திரத்திலே இப்படிப்பட்ட துக்ககரமான அநேக நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கின்றன. చరిత్రలో ఇలాంటి దుఃఖకరమైన కార్యాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. But when you say savior, ஆனால் நீங்கள் what do you mean? ரட்சகர் என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது என்ன For அர்த்தம்? unto you is born a savior. உங்களுக்காக ஒரு ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టినాడు రక్షకుడు అని మనం చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? Oh, somebody who just wipes off your past. ஏதோ உன்னுடைய கடந்த காலத்தை அப்படியே தொலைத்து போடுகிற ఏదో నీ ஒருவரா? గతాన్ని అలా తుడిచేటటువంటి వ్యక్తి Or is he someone who will reconstruct the desolations பாழாய் போன of many generations? தலைமுறை தலைமுறை பாழாய் கிடந்தவர்களை திரும்ப கட்டுகிற ஒருவராய் அவர் இருக்கிறாரா? తరతరముల నుండి శిథిలమైపోయినటువంటి వాడిని తిరిగి నిర్మించే ఆయన. What do you mean desolations? பாழாய் கிடவேல் என்றால் என்ன? శిథిలమైపోవడం అంటే ఏంటి? No purity, தூய்மை ஏதுமில்லை, పవిత్రత లేదు, no love of Jesus, இயேசுவின் மேல் அன்பு ஏதுமில்லை, యేసు ప్రభు అంటే ప్రేమ లేదు, no love for the neighbor. அயலான் மேல் எந்த அன்பும் இல்லை. పొరుగు వారి మీద ప్రేమ లేదు. Oh, that is a desolation. அது ஒரு பாழ். అదే శిథిలం అంటే. See, my dear friends, what is our drive? Our drive is to promote ourselves. நம்முடைய ஆழமான ஏக்கம் என்ன? நம்மை உயர்த்த வேண்டும் என்பதுதான். మన యొక్క లోతైనటువంటి గురి ఏంటి? మనలను మనమే పైకి చూపించుకోవడం. And in most, even in revival, உயிர் மீட்சியிலும் கூட జీవములో కూడా some gifts are given, சில வரங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. వరాలు ఇవ్వబడుతున్నాయి. and some people misuse those gifts. அந்த வரங்களை சிலர் தவறாக உபயோகிக்கிறார்கள். కొంతమంది ఆ వరాల్ని దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు. If God gives you a healing gift, குணமளிக்கும் வரத்தை தேவன் உனக்கு கொடுப்பார் என்றால், దేవుడు స్వస్థపరిచే వరం నీకు ఇస్తే, no, that's not to receive money. பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அது அல்ல. అదేదో డబ్బు తీసుకోవడానికి కాదు. Recently, சமீபத்திலே ఈ మధ్య I can't remember in which place it was, எந்த இடம் என்று எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ఏ స్థలమో నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ a poor woman brought me some oil. ஒரு ஏழை ஸ்திரீ கொஞ்சம் எண்ணெய் என்னிடத்தில் கொண்டு ఒక வந்தார். పేద స్త్రీ ఒక నూనె తెచ్చింది నా దగ్గరికి. And I prayed over her oil. அவளுடைய எண்ணெய் மேலே கை வைத்து நான் ఆ ஜெபித்தேன். నూనె మీద చెయ్యి వేసి ప్రార్థించాను. And then I said to her, பிறகு அவளிடத்தில் తర్వాత சொன்னேன், ఆమెతో చెప్పాను, 20 rupees please. 20 ரூபாய் கொடு என்று. 20 రూపాయలు ఇయ్యన్న అడిగాను.
And the poor woman started giving me 20. உடனே அந்த ஏழை பெண் 20 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்து ఆ పేదరాలు 20 రూపాయలు నాకేమో చూచింది. I said, look, sorry, மன்னித்துக்கொள் என்று అమ్మా சொல்லிவிட்டேன். క్షమించు. but to me your healing is like numberless millions. நீங்கள் குணமடைவது எனக்கு கோடி கோடியாக எண்ண முடியாத அளவு பணத்தை நிகராயிருக்கிறது என்று சொன்னேன். ఈ స్వస్థత కోట్ల కోట్ల డబ్బు కంటే విలువైనది అని చెప్పాను. You know, some people are actually doing that. சில மக்கள் இவ்விதமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். కొంతమంది అలా చేస్తా ఉన్నారు. Some people think சிலர் யோசிக்கிறார்கள், కొంతమంది అనుకుంటున్నారు, they must not come empty handed to see me. என்னை பார்க்க வரும்பொழுது வெறுங்கையாய் வரக்கூடாது నా என்பதாக. దగ్గర చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఒట్టి చేతులతో రాకూడదు. So எனவே కాబట్టి they bring some gift or something ஏதோ ஒரு அவர் ஈவை கொண்டு ఏదో வருவார்கள். బహుమతి తెస్తారు. for brother Joe only. சகோதரன் ஜோவுக்கு மாத்திரம் என்று எழுதி. జో గారికి మట్టికే. You know, I preach at many campaigns. அநேக கூட்டங்களில் நான் பிரசங்கிக்கிறேன். ఎన్నో కోటాల్లో నేను బోధిస్తాను. I don't pay myself. நான் Out of this retreat I won't take a paisa. நான் அதற்காக பணம் எடுத்துக் கொள்கிறேன். இந்த ரெட்ரீட்டில் இருந்து ஒரு பைசா நான் தொடுகிறது இல்லை. దాని వరకు నేను డబ్బు తీసుకొని రిట్రీట్ లో ఒక పైసా కూడా తీసుకోను. If you are one, become one who will build the waste desolation. பாழாய் கிடந்தவர்களை மட்டும் நீங்கள் கட்டுவீர்களாக மட்டும் எழும்புவீர்கள் என்றால், పాడైన స్థలములు కట్టే వారిలో నీ ఒకరుగా ఉంటే, Oh, that will be like wealth untold. சொல்ல to me. முடியாத சொத்துக்கு ஒப்பாக அது எனக்கு இருக்கு. చెప్పకూడనటువంటి ధనముగా నాకుంటది. They shall build the old waste. நெடுங்காலம் பாழாய் கிடந்தவர்களை அவர்கள் கட்டுவார்கள். పూర్వమున పాడైన స్థలములను కట్టుదురు. They shall raise up the former desolation. பூர்வத்தில் நிர்மூலமானவைகளை எடுப்பித்து கட்டுவார்கள். తరతరం నుండి శిథిలమై ఉన్న పురములు బాగు చేయుదురు. You cannot imagine the desolations that arose and that stem from idolatry. இந்த விக்கிரக ஆராதனாலே வந்த பாழ்கடிப்பு நிர்மூலம் இதை நீங்கள் யோசித்து கூட பார்க்க முடியாது. ఆరాధన ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆ శిథిలము ఆ కీడు ఊహించలేం. Sudden deaths, திடீர் மரணம், ఆకస్మిక మరణాలు, plagues. வாதைகள், ఆ రోగాలు. கொள்ளை நோய். You know, there was a man, one of our evangelists. நம்முடைய சுவிசேஷிகளில் ஒருவர் మన இருந்தார். సువార్తికులో ఒక ఆయన ఉండేవారు. He was a Hindu before. முன்பு இந்துவாக இருந்தவர். గతములో హైందవుడు. He would bring a chain with him. அவரோடு ஒரு சங்கிலி அவர் எடுத்து வருவார். ఆయనతో పాటు గొలుసు తెచ్చేవాడు. The evil spirits would in him would break the chains. அவனுக்குள்ளாக இருந்த அந்த பொல்லாத ஆவிகள் அந்த சங்கிலியை அப்படியே உடைத்து போட்டு விடு. ఆయనలో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఆ సంకెళ్ళను అలా తెంపేసేవారు. So someone asked those evil spirits, யாரோ அந்த பொல்லாத ஆவிகளை கேட்டார்கள், ఎవరో ఆ దురాత్మలు అడిగారట, why do you attack us who worship you? உன்னை ஆராதிக்கிற எங்களை ஏன் நீ தாக்குகிறாய்? మిమ్మును ఆరాధిస్తున్న మా మీద ఎందుకు దాడి చేస్తున్నారు? Yes, we want to destroy you. உங்களை அழித்து போடவே விரும்புகிறோம் என்றது. మిమ్మల్ని నాశనం చేయాలని. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, is there a count to the unnecessary deaths where idolatry has held sway? விக்கிரக ஆராதனை எங்கே பரவி வந்ததோ அந்த இடத்திலே வந்து திடீர் மரணத்துக்கு எண்ணிக்கை உண்டா? ఎక్కడ విగ్రహారాధన విస్తరంటుందో అక్కడ జరిగేటటువంటి మరణాలకు ఒక లెక్క ఉన్నదా? You know, the gospel brings health. பாருங்கள், சுவிசேஷம் ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வருகிறது. సువార్త ఆరోగ్యాన్ని తెస్తది. I told you that one of the earliest councils of the church made the decision that there should be hospitals. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஆதி சபையில் உள்ள ஆலோசனை சங்கத்தினர் ஆஸ்பத்திரிகள் இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் என்று. ఆరంభ సంఘములో సలహాలు ఇచ్చినటువంటి వారు ఆసుపత్రులు ఉండాలి అని నిర్ణయించారని చెప్పాను. Even the Roman Empire, the hospitals only were as for the soldiers. அந்த ரோம ராஜ்யத்திலும் கூட வெறும் போர் வீரர்களுக்காக Just a few very crude
hospitals. மிக ஒரு சில போர் வீரர்களுக்காகவே சில ஆஸ்பத்திரிகள் மட்டும் நவீனமாக்கப்படாததாக இருந்தது. రోమా సామ్రాజ్యంలో కేవలం సైనికులకే కొన్ని ఆసుపత్రులు ఉండేవి. And you know the Red Cross as well as Florence Nightingale's work but to raise up nurses and the profession of nursing. செஞ்சிலுவை உங்களுக்கு தெரியும் விதமா ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் அவருடைய ஊழியத்தின் மூலமாக நர்ஸ்மார்கள் எழும்பி வந்த அந்த காரியம் ரெட் கிராஸ் ஃப்ளாரன்ஸ் நைட்டிங்கேல் ద్వారా నర్సులు పైకి వచ్చారు. All the outcome of the Christian heart. A new heart will I give you. ஒரு புதிய இருதயத்தை உனக்கு தருவேன் என்ற அந்த புதிய கிறிஸ்தவ இருதயத்திலிருந்து வந்த காரியங்களை నూతన హృదయం మీకు ఇస్తాను ఆ నూతన హృదయంలో నుండి వచ్చినటువంటి ఫలితం. So we don't take things in a fatalistic helpless manner. எனவே இதெல்லாம் தலைவிதி என்று சொல்லி ஒரு உதவியற்ற மனப்பான்மையோடு காரியங்களை நாம் அனுமதி இல்லை. రాతని చెప్పేటి అలాగా నిస్సహాయ స్థితిని గురించి మనం మాట్లాడలేము. I see a lot of fatalism in Christian people too. క్రైస్తవ மக்கள் கூட விதியை நம்புகிறவர்களாக இருப்பதை நான் காண்கிறேன். క్రైస్తవులు కూడా ఈ విధి నమ్మేవారుగా ఉంటున్నారు. Let me tell you, I have never been a fatalist. நான் ஒருபொழுதும் விதியை நம்பினவன் அல்ல. నేను అనడు విధిని నమ్మే వ్యక్తిని కాదు. Well, I am called to fight the devil, the world and the flesh. பிசாசையும் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் நான் போராடும்படியாக அழைக்கப்பட்டேன். சைத்தானி லோகாన్ని శరీరాన్ని పోరాటం కొరకే నేను ఉంటాను. I have been called to run through a troop in the strength of the Lord. கர்த்தருடைய பலத்தை கொண்டு போர் வீர சேனைகளின் நடுவே ஓடும்படியாக அழைக்கப்பட்டேன். దేవుని యొక్క శక్తితో ఒక సైన్యాన్ని నడపడానికే నేను పిలువబడ్డాను. My dear friend, అన్మాన నన్బగలే, స్నేహితులారా, don't make this whole thing an entertainment. இந்த எல்லாவற்றையும் வெறும் பொழுதுபோக்காக ஆக்கி போடாதீர்கள். ఇదంతా ఏదో ఒక వినోదంగా చేయకండి. You girls, பெண்களாகி நீங்க, అమ్మాయిలైన మీరు, you can be brilliant in your books. உங்கள் புத்தக காரியங்களிலே புத்திசாலியாக இருக்கலாம். புத்தகாలు బాగా చదవచ్చు మీరు. Only when it comes to building the ways. பாழாய் போனவளை கட்டும் காரியம் வரும்பொழுது மட்டும், పాడైన వాటిని కట్టే విషయం వచ్చేటప్పటికి, oh, let somebody else do it. வேறு யாராவது செய்யட்டுமே. వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేయనియండి. What nonsense. என்ன மதியினம் இது? ఎలాంటి బుద్ధిహీనత. They that shall be of you shall build the old ways. உங்களை சேர்ந்தவர்கள் பழைய பாழானவர்களை எடுத்து கட்டுவார்கள். పాడైన వాటిని వారు తిరిగి కడతారు. It makes me very sad that the capital cities of the world don't have a great testimony உலகத்தினுடைய இந்த தேசங்களின் தலைநகரங்களிலே, உலகத்துடைய தேசங்களுடைய பெரிய அந்த தலைநகரங்களிலே இயேசுவுக்கான சாட்சி இல்லை என்பது துக்கம் எனக்கு தருகிறது. దేశాల్లో ముఖ్య పట్టణంలో యేసు ప్రభువుని గురించి సరైనటువంటి సాక్ష్యం లేకపోవడం నాకు ఎంతో దుఃఖకరం. Some of you know this. உங்கள் சிலருக்கு தெரியும். మీలో కొంతమందికి తెలుసు that Mr. Cunningham heard our little radio broadcast in Canberra, the capital of Australia. ஆஸ்திரேலியா தலைநகராக இருக்கக்கூடிய கான்பெராவிலே மிஸ்டர் கன்னிங்ஹாம் நம்முடைய வானொலி செய்தியை கேட்டார். ఆస్ట్రేలియా ముఖ్య పట్టణమైన కాన్బెరాలో కన్యబామ్ గారు మన రేడియో వర్తమానాన్ని విన్నారు. And he wrote me a letter. அப்பொழுது எனக்கு ஒரு கடிதத்தை எழுதினார். నాకు ఉత్తరం రాశారు ఆయన. This message should be heard in many places of the world. உலகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலே இந்த செய்தி கேட்கப்பட வேண்டும் என்று எழுதினார். లోకంలో భాగాల్లో ఈ వర్తమానం వినబడాలి. I put that letter aside. நான் அந்த கடிதத்தை தூர வைத்து ఆ விட்டேன். ఉత్తరాన్ని పక్కన పెట్టాను. Well, being an expert in the field of television, தொலைக்காட்சி துறையிலே அவர் அனுபவ ரீதியா இருந்ததினாலே టీవీ ప్రసార విషయంలో ఆయన నిపుణుడు. and he wanted an outstanding television ministry. மிக சிறந்த தொலைக்காட்சி ஊழியம் நமக்கு வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சித்தார். నాణ్యమైనటువంటి టీవీ ప్రసార సేవ நாம் செய்ய வேண்டும் என்று வாஞ்சித்தார். నాణ్యమైన టీవీ సేవ మనం చేయాలని ఆయన కోరారు. But where was equipment? Nothing. கருவிகள் எங்கே? ஒன்றுமில்லையே. దానికి కావాల్సిన పరికరాలే ఏమీ లేవు. No money. பணமும் இல்லையே. డబ్బు లేదు. Not at all geared. My mind was averse to such a thing. இப்படிப்பட்ட காரியத்திற்கு என் மனது இணங்கி கூடாதபடி அதற்கு எதிராக இருந்தது. ఇలాంటి కార్యాల విషయమై నా మనసు ఒప్పుకోదు, వ్యతిరేకం.
I hated the filth that came out of the television. தொலைக்காட்சியிலிருந்து வரக்கூடிய அசுத்தத்தை நான் வெறுத்தேன். టీవీలో నుండి వచ్చే మురికిని నేను ఎంతో అసహించుకున్నాను. I never thought of cleaning up the waste that television was creating. இந்த தொலைக்காட்சி உண்டு பண்ணுகிற அந்த அசுத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறதை குறித்து நான் யோசிக்கவில்லை. ఈ టీవీ ప్రసారాల ద్వారా వస్తున్నటువంటి ఆ కీడును బాగు చేయాలి అని నేను ఎన్నడూ తలంచలేదు. But ultimately after several months I took up that letter. கடைசியாக பல மாதங்கள் கழித்து அந்த கடிதத்தை நான் கையில் எடுத்தேன். తర్వాత కొన్ని నెలల తర్వాత ఉత్తరం తీసుకున్నాను. And replied a few lines. சில வரிகள் அவருக்கு பதில் எழுதினேன். కొంచెం ఆయనకి జవాబు రాశాను. But this brother, ஆனால் இந்த சகோதரன், ఈ సహోదరుడు, he would not drop the matter. இந்த விஷயத்தை விட்டுவிட மாட்டார். ఈ విషయాన్ని విడిచిపెట్టేవారు కాదు. He had set his mind on convincing me. எப்படியாவது என்னை ஒத்துக்கொள்ள வைக்க வேண்டும் என்று முடிவு பண்ணிவிட்டார். నన్ను ఏ విధంగానైనా ఒప్పించాలని ఆయన ఉండినాడు. He was not a rich man. அவரும் பணக்காரனாக இல்லை. ఆయనేమి ధనవంతుడు కాదు. But ஆனால் he helped to train two of our boys. நம்முடைய பையன்கள் ரெண்டு பேரை பயிற்சி கொடுக்க உதவி செய்தார். మన అబ్బాయిలో ఇద్దరికి ఆయన తర్బీదు చేయిస్తే ఆయన సహాయం చేశారు. And then తర్వాత the outcome was அவனுடைய விளைவு, దాని నుండి వచ్చిన ప్రతిఫలం, so many people on the verge of suicide writing to us that they heard the message just in time. தற்கொலை செய்யும்படியாக இருந்த மக்கள் இந்த டிவியிலே உங்கள் செய்தியை ஏற்ற வேளையிலே கேட்டோம் என்று அநேகர் எங்களுக்கு எழுதுகிறார்கள். ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా పడినటువంటి వారు మీ యొక్క ఆ వర్తమానాన్ని ఆ ఖచ్చితంగా సమయానికి మేము విన్నామని టీవీ ద్వారా రాస్తా ఉన్నారు. At least one man said, I wanted to commit suicide with the family. குடும்பத்தோடு நான் தற்கொலை செய்யும்படியாக இருந்தேன் ஐயா என்று எழுதினார். ఒక ఆయన నా కుటుంబంతో కూడా నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నాను అని రాశాడు. But కానీ I don't know how many of you care to pray for that ministry. இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கும்படியான பாரம் உங்கள் எத்தனை பேருக்கு உண்டோ? మీలో ఎంతమందికి ఈ టీవీ సేవ కొరకు ప్రార్థించే భారం ఉందో నాకు తెలియదు. Or for the radio ministry. இந்த நம்முடைய ரேடியோ ஊழியத்திற்காக, రేడియో సేవ కొరకు. No, why are you saved? நீ ஏன் What for? எதற்காக நீ ரட்சிக்கப்பட்டாய்? ఎందుకొరకు నీవు రక్షించబడ్డావు? He that believeth on me, என்னில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன். విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తి. What did Jesus say? యేసు என்ன சொன்னார்? యేసు ఏం చెప్పారు? Out of his belly shall flow rivers of living water. அவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ நீரூற்று புறப்பட்டு பிரவாகித்து வரும் என்றார். ఆయన కడుపులో నుండి జీవపు ఓటలు నదులుగా ప్రవహిస్తాయని చెప్పారు. No, you don't expect it, you don't want it. இல்லை, நீ அதை எதிர்பார்ப்பதில்லை, அது உனக்கு வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை. దాన్ని నువ్వు కోరుకోవు. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, ప్రియ స్నేహితులారా, next time you see a mighty river, பலத்த ஆறை அடுத்த முறை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது బలమైన నదిని మీరు చూసిన తర్వాత look at the canals and the irrigation systems that come out of that river, அந்த பலத்த ஆறு giving food to millions. இந்த பெரிய ஆறுகளிலிருந்து எவ்விதமாக கால்வாய்கள் பெரிந்து சென்று தண்ணீர் பாய்ந்து கோடி லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆகாரம் எவ்விதமாக அது கொடுக்கிறது என்பதை பாருங்கள். పారి నీళ్లు వెళ్ళి లక్షలాది మందికి ఏలాగో అది భోజనం చేస్తుందో ఊహించండి. Now if you turn to Isaiah 58, ஏசாயா 58க்கு நீங்கள் திருப்பினால், యెషయా గ్రంథం 58వ అధ్యాయం వైపు తిరిగితే, and the 12th verse, 12వ వచనము, and they that shall be of you shall build the old waste places. உன்னிடத்திலிருந்து தோன்றினவர்கள் பூர்வ முதல் பாழாய் கிடந்த ஸ்தலங்களை கட்டுவார்கள். అనేక తరముల కింద పాడైపోయిన పునాదులను నీవు మరలా కట్టెదవు. Thou shalt be called the repairer of the breach. திறப்பானதை அடைக்கிறவன் என்று பெயர் பெறுவாய். విరువబడిన దాన్ని బాగు చేయవాడు అని పిలువబడతావు. The restorer of paths to dwell in. குடியிருக்கும்படி பாதைகளை திருத்துகிறவன் என்று பெயர் நீ பெறுவாய். నివాస స్థలములుగా సిద్ధపరచడానికి. You know, when one of our brothers who is here
said to me, இங்குள்ள நம்முடைய சகோதரர்கள் ஒருவர் எனக்கு சொன்ன பொழுது, ఇక్కడ మన సహోదరులు ఒక ఆయన నాతో చెప్పారు, in the British retreat, பிரிட்டிஷ் ரெட்ரீட்டிலே, బ్రిటిష్ రిట్రీట్ లో there are not too many people who would commit themselves to pray once a day for England or Britain. பிரிட்டனுக்காக இங்கிலாந்துக்காக ஒரு நாளைக்கு ஒரு அனுதினமும் ஜெபிக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிற முடிவெடுக்கிற அநேகர் இல்லை என்று சொன்னார். బ్రిటన్ కొరకు ఇంగ్లాండ్ కొరకు దినము ఒక దినమైన ప్రార్థన చేయాలని అలాగా ఒక్కసారైనా ప్రార్థించడానికి అప్పచెప్పుకున్న వారు లేరు అని. I was grieved to hear that. அதை கேட்டு நான் துக்கமடைந்தேன். అది విని నేను ఎంతో దుఃఖించాను. I have shed many tears in England. இங்கிலாந்திலே நான் அநேக கண்ணீர் சிந்தி இருக்கிறேன். Ireland, కన్నీళ్లు కార్చాను. Scotland, ఐర్లాండ్, స్కాట్లాండ్, ఐర్లాండ్ లో, వేల్స్ లో. My dear friends, అన్మాన నన్మகளே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, and when I saw this dear brother, அந்த அன்பான சகோதரனை நான் பார்த்த பொழுது, ప్రియ సహోదరుని చూచినప్పుడు appealing those who want to pray once in a day ஒரு நாளைக்கு for Britain, பிரிட்டனுக்காக ஒரு would you please give me your names? பிரிட்டனுக்காக ஒரு நாளிலே ஒரு முறையாவது ஜெபிக்க முடிவெடுக்கிறவர்கள் உங்கள் பெயர் எனக்கு கொடுக்க மாட்டீர்களா? కొరకు ఒక దినములో ఒక్కసారైనా ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడే నీ పేరు నాకు ఇస్తారా? I thought this is pathetic. இது ஒரு பரிதாபமான காரியம் என்று நான் யோசித்தேன். ఇది చాలా దుఃఖకరమైనదని తలంచిన. What? என்ன? ఏంటి? Prayer has declined to this level? இந்த அளவுக்கு ஜெபம் கீழே போய்விட்டதா? ప్రార్థన ఇంతగా దిగజారిపోయిందా? Oh, and Christians keep on with their little churches. கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய சின்ன சபைகளோடு ஒட்டிக்கொண்டே போயிருப்பார்கள். క్రైస్తవులు వాళ్ళ చిన్న చిన్న సంఘాలతో అలాగ అతుకుని ఉండడం. Let the waste be. பால் அப்படியே பாழாய் கிடக்கட்டும். పాడైపోయింది, అలాగే ఉండనివ్వండి. We won't worry about that. அதை குறித்து நாங்கள் கவலைப்பட దాని மாட்டோம். విషయమై మాకేమీ చింత లేదు. My dear friends, அன்பானவர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, the laws of England, இங்கிலாந்து out of which many laws came, not only in the Indian penal code, but in the American law system as well. இங்கிலாந்துடைய And சட்டத்தை I don't believe you can have a law system anywhere in the world without the 10 commandments. உலகத்திலே எந்த பகுதியிலும் நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை 10 கற்பனை இல்லாதபடி ஏற்ற முடியாது. లోకంలో ఎక్కడైనా సరే 10 ఆజ్ఞలు లేకుండా నువ్వు ఏ శాసనాన్ని చేయలేవు. King Alfred the Great based the laws of England on the 10 commandments. ஆல்ஃபிரட் ராஜா 10 கற்பனை மேலே இங்கிலாந்தின் சட்டங்களை வைத்தார். ఆల్ఫ్రెడ్ రాజు గారు 10 ఆజ్ఞల మీద ఇంగ్లాండ్ యొక్క శాసనాలు చేశారు ఆయన. And one of the great presidents of America said, அமெரிக்காவுடைய மகாபிரிய ஜனாதிபதிகள் ஒருவர் சொன்னார், అమెరికా దేశం గొప్ప this nation is based on this book. இந்த புத்தகத்தை சார்ந்த இந்த தேசம் இருக்கிறது. ఈ దేశము ఈ పుస్తకం మీద ఆధారపడి ఉన్నది అన్న. When the book goes, இந்த புத்தகம் போய்விட்டால் and it will never go, அது போகாது, అది పోదు. Then this nation goes. அப்படி புத்தகம் போய்விட்டால் இந்த தேசமும் ஒளிந்து போகும். అలాగే ఈ దేశం పోతుంది. But you see the situation in India, இந்தியாவில் உள்ள சூழ்நிலை நீங்கள் பார்க்கலாம். ఇండియాలో ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తే, and the European Union, ஐரோப்பிய அந்த நாடுகளையே, ఐరోపా ఆ దేశాల్లో there is no real foundation. உண்மையான எந்த அஸ்திபாரமும் அங்கு இல்லை. నిజమైన పునాదులే లేవు. So can you police each man? ஒவ்வொரு மனிதன் நீங்கள் போலீஸ் வேலை பார்க்க முடியுமா? ఒక్కొక్కరి పోలీసులాగా See, చూస్తావా? for every one of you have a policeman ஒவ்வொருவருக்கும் to watch over you. உங்களை பார்க்கும்படியாக ஒரு போலீஸ்காரன் ஒவ்வொருவருக்கும் வைப்பது. ఒక్కొక్కరిని గమనించడానికి ఒక పోలీస్ అయిన ఉండాలి. And if in every office you need the police investigating apparatus,
அங்க ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் போலீஸ்காரர்கள் விசாரித்து தீர விசாரிக்கும் அந்த நிலை இருக்க வேண்டும் என்று ఆఫీసులోను పోలీసులు గమనించి చూచేటటువంటి ఆ స్థితి ఉండాలి. All right, then who is going to police the police apparatus? அப்படி என்றால் இந்த போலீஸ்காரர் மேலே கண்காணிக்கும்படியாக எந்த போலீஸ் இருப்பார்? ఈ పోలీసు వారిని గమనించడానికి ఏ పోలీసు ఉంటారు? And what kind of super police you will have to find to take care of both these? இந்த ரெண்டு போலீஸ்காரர்கள் மேலே அவர்களை கண்காணிக்க எப்படிப்பட்ட மேலான போலீஸ் தேவை? ఈ ఇద్దరు పోలీసులు చూసుకోవడానికి ఆయనకి ఎంత మేలైనటువంటి ఇంకో పోలీసు కావాలి. Without the holiness of God, தேவனுடைய பரிசுத்தம் இல்லாதபடி, దేవుని పరిశుద్ధత లేకుండా, without the righteousness of Christ, கிறிஸ்துவின் நீதி இல்லாதபடி, క్రీస్తు ప్రభు యొక్క నీతి లేకుండా, you cannot build a nation. ஒரு தேசத்தை உன்னால் கட்ட முடியாது. దేశాన్ని నీవు కట్టలేవు. The European Union, it consists of various historic backgrounds. ஐரோப்பிய யூனியன் என்று சொல்லும் பொழுது பல்வேறு விதமான சரித்திர பின்னணிகள் தொடர்ந்து இருக்கிறது. ஐரோப்பா யூனியன் చెప్పినప్పుడు ఎన్నో పురాతన చరిత్రలు ఉన్నాయి. They have compromised God. God is left out. தேவனை அவர்கள் விட்டுவிட்டார்கள். దేవుని వారు విడిచిపెట్టి రాజీ పడిపోయారు. And the waste will only increase. இந்த பால் கடிப்பு பெருகிக் கொண்டுதான் போகும். పాడైన స్థితి ఇంకా ఎక్కువ అవుతూనే. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, స్నేహితులారా, are we really going to build these waste and desolate places? இந்த பாழாய் கிடக்கிற இந்த ஸ்தலங்களை நாம் உண்மையாக கட்டத்தான் போகிறோமா? పాడైపోయిన శిథిలాలను మనం నిజంగా కట్టబోతున్నామా? Why is it that this mindset completely eludes us? ஏன் இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மை நம்மிலே வராதபடி போய்விடுகிறது? ఈ మనస్తత్వం మనలోకి ఎందుకు రాదు? Now this is the spirit which was upon our Lord. நம்முடைய கர்த்தர் மேலே இருந்த ஆவி இதுவே. మన ప్రభువు మీద ఉండిన ఆత్మ అది. Now this spirit was in Nehemiah. நெகேமியாவுக்குள்ளாக இந்த ஆவி இருந்தது. ఆత్మ నెహెమయాలో ఉండింది. If you turn to the 3rd chapter of Nehemiah, நெகேமியா 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் திருப்பினால், నెహెమయా 3వ అధ్యాయం వైపు తిరిగితే you see the story of a ruler இங்கு of ஒரு half the city. ஆரை பட்டணத்துக்கு ஆளுகை செய்த அவருடைய கதையை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம். సగం పట్టణాన్ని ఏలుబడి చేస్తున్నట్టు ఒక ఆయన కథ చూడవచ్చు అక్కడ. Now what do you see here? இங்கு நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? మనం ఏం చూస్తున్నాం? 12th verse. 12వ పన్నెండవ వచనం. వచనంలో Next to him, Nehemiah 3:12. நெகேமியா 3:12. నెహెమయా 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Next unto him repaired Shallum, the son of Hallohesh. அலோகோசின் குமாரனாகிய சல்லூமு, హల్లోహేషు కుమారుడైన షల్లూమును, the ruler of half part of Jerusalem. எருசலேம் பட்டணத்தின் மறு பாதிக்கு பிரபுவாகிய அவர், యెరూషలేములో సగమునకు అధిపతి అయిన, He and his daughters. அவனும் அவன் குமாரத்திகளும். అతను అతని కుమార్తెలు. So daughters are not excluded. இங்கு குமாரத்திகள் விலக்கி விடப்படவில்லை. కుమార్తెలను బయట పెట్టలేదు. For building the walls of Jerusalem. எருசலேம் சுவர்களை, Girls, do you think that's a girl's job? ஏன் எருசலேமினுடைய சுவர்களை கட்டுவது பெண்களுடைய வேலை என்று யோசிக்கிறீர்கள்? గోడలు కట్టడం ఆడపిల్లల పని అనుకుంటారా? Never mind, these days women are beating up their husbands. இந்நாட்களிலே ஸ்திரீகள் புருஷன்மார்களை அடித்து ఈ போடுகிறார்கள். దినాల్లో స్త్రీలు వాళ్ళ భర్తలను కొడతా ఉన్నారు. I would like to make all those husbands stand up who have been hammered in that way. மனைவிடத்திலே அடி வாங்கியவர்கள் எழுந்து நிற்க நான் பண்ண வேண்டும். No, I won't embarrass you. அவிதமாய். But anyway, சரி, I did ask in one meeting, உண்மையிலே ஒரு கூட்டத்தில் விதமாய் கேட்டேன். ఫోటోలు అడిగాను. let all the women who have beaten their husbands stand up. புருஷன்மார்களை அடித்து போட்ட ஸ்திரீகள் எழும்பி நில்லுங்கள் என்று சொன்னேன். స్త్రీలు లేచి నిలబడమని. And several women stood up. அநேக ஸ்திரீகள் எழும்பி நின்றார்கள். ఎంతో మంది స్త్రీలు లేచారు. Either they were proud of their achievement ஒருவேளை
புருஷனை or அடித்தது ashamed of it, I don't know. அதை குறித்து வெட்கமடைந்து எழுந்து நின்றார்களோ இல்லை என்றால் பெருமைப்பட்டு எழுந்து நின்றார்களோ எனக்கு వారు தெரியாது. లేచారో వారు సాధన అనుకున్నారో నాకు తెలియదు. My dear friends, அன்பானவர்களே, ప్రియ స్నేహితులారా, is this a girl's job? இது என்ன ஒரு பெண் வேலையா? ఇది ఆడపిల్లల పనా? And in 52 days, the 52 walls of Jerusalem were built. 52 நாட்களிலே எருசலேமின் மதில்கள் கட்டப்பட்டன. 52 రోజుల్లో యెరూషలేము గోడలు కట్టబడ్డాయి. You see, some of our brothers helped build some of the centers of the fellowship. சகவாசனுடைய சில சென்டர்களிலே கட்டும்படியாக நம்முடைய சகோதரர்கள் வந்து உதவி செய்கிறார்கள். మన కొన్ని సెంటర్ కాదరాలలో కట్టడానికి మనకు కొంత సహోదరులు సహాయపడుతున్నారు. And I get restive and say, come on, let's be doing and finish the job. நான் இல்லை முடித்து விடலாம், வேலை சீக்கிரமாக முடியுங்கள் என்று சொல்லி త్వరగా விடுகிறேன். పని చేసి పని ముగించండి అని చెప్తా ఉంటాను. I can't stomach delays. தாமதத்தை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. నెమ్మదిగా కట్టడం నేను భరించలేను. But this I have found. ஆனால் நான் கண்டுபிடித்தது இதுதான். నేను కనుగొన్నది ఇది. Today, இன்றைக்கு ఈ దినాల్లో to many Indians, அநேக இந்தியர்களுக்கு అనేక మంది హిందువులకు is tomorrow. நாளையாக இருக்கிறது. రేపు అంటారు. Tomorrow I will do it. நாளை நான் கட்டுவேன். రేపు చేస్తాను. You know what my father taught me? என்னுடைய அப்பா எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? నా తండ్రి గారు నాకు ఏమి నేర్పించారో తెలుసా? You know, I too tended to say tomorrow, dad. நாளைக்கு அப்பா என்று சொல்லக்கூடியவனாக தான் நானும் నేను இருந்தேன். కూడా రేపు నాయన అనేవాడిని. He would say no. அவர் சொல்லுவார் இல்லை. ఆయన అనేవారు కాదు. Today it must be finished. இன்றைக்கே இது செய்து முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பார். అది ముగించబడాలి. You see, my dear friends, அன்பானவர்களே பாருங்கள். నా ప్రియ స్నేహితులారా చూడండి. did you ever say tomorrow I'll eat dinner? நாளைக்கு நான் என்னுடைய சாப்பாடை சாப்பிடுவேன் என்று எப்பொழுதாவது சொல்லி இருக்கிறீர்களா? రేపు నా భోజనం చేస్తానని ఎప్పుడైనా అన్నారా మీరు? Why don't you write on your table this motto? இந்த கொள்கையை நீ எழுதி வைக்க கூடாது ఎందుకు ఇది மேஜையில். రాసుకోకూడదు మీ టేబుల్ మీద? Tomorrow I will eat my breakfast. என் காலை உணவை நாளை நான் சாப்பிடுவேன் என்று. ఆహారం రేపు తింటాను. That's so you wake up in the morning and see that card. காலையிலே tomorrow. காலையில எழும்பி அந்த கார்டை பார்த்தால் நாளைக்கு என்று எழுதி இருக்கும். ఉదయం లేచి ఆ కార్డు చూసి రేపు. And the next day you wake up really hungry. உண்மையாக பயங்கர பசியோடு அடுத்த நாள் விழும்பி And the card is there. Tomorrow I will eat breakfast. நாளைக்கு நான் காலை உணவை சாப்பிடுவேன் என்ற கார்டு என்று சொல்லு. ఆకలితో మరుసటి ఉదయం లేస్తావు రేపు నా అల్పాహారం తింటానని ఆ కార్డు అక్కడ ఉంటది. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, స్నేహితులారా, this is not the work to be done tomorrow. இந்த காரியம் இந்த வேலையை நாளை செய்யக்கூடிய வேலை அல்ல. ఈ కార్యాలు రేపు చేసేవి కాదు. The old ways have to be builded. பழைய பாழாய் கிடந்தவைகள் கட்டப்பட்டாக வேண்டும். పాడైనటువంటి వాటిని కట్టబడాలి. That is the spirit of Christ. அதுவே கிறிஸ்துவின் ஆவி. అదే క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. And he puts that spirit within you. உனக்குள்ளாக அந்த ஆவி அவர் வைக்கிறார். ఆ ఆత్మ నీలో ఆయన ఉంచుతారు. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us tell God. தேவனிடத்திலே சொல்லுவோம். ప్రభుతో చెప్దాం. Oh God. ஓ தேவனே. ఓ దేవా. Let me never say tomorrow, tomorrow. நாளை என்று நான் ஒருபொழுதும் சொல்ல வேண்டாம். రేపు నన్ను ఎన్నడూ చెప్పనివ్వకండి. Tell God. தேவனிடத்திலே சொல்லுங்க. ప్రభుతో చెప్పండి. I must build the old ways today. இன்றைக்கே பாழாய் கிடந்தவைகளை நான் கட்ட வேண்டும். దినమే పాడైన స్థలాలు నేను కట్టాలి. I must weep over China and India today. சீனா இந்தியாவுக்காக இன்று நான் கண்ணீர் சிந்த చైనా வேண்டும். కొరకు, ఇండియా కొరకు ఈ దినమే నేను ఏడవాలి. I must cry for Britain and Germany and France and the United States today. இன்றைக்கே நான் பிரிட்டன், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், அமெரிக்காவுக்காக நான் கதறி ఈ ஜெபிக்க రోజే வேண்டும். అమెరికా జర్మనీ వీటి కొరకు నేను ఏడవాలి. Instead of talk, I must shed tears. வெறும் பேசுவதற்கு பதிலாக கண்ணீர் நான் சிந்த வேண்டும். మాట్లాడడానికి బదులు నేను కన్నీళ్లు కార్చాలి. The old ways must be builded, Lord. ஆண்டவரே, பௌர்வ பால்கள் கட்டப்பட வேண்டும். పాడైపోయి కట్టబడాలి ప్రభువా. My generation
generations in my family. என் குடும்பத்திலே தலைமுறை தலைமுறையாக కుటుంబంలో తరతరాలుగా వచ్చేది. Not one missionary, not one builder. கட்டுகிறவன் ஒரு மிஷனரியாக எழும்பவில்லை. ఒక్క మిషనరీ లేడు, ఒక్క కట్టేవాడు లేడు. Not one sacrificing person. தியாகம் செய்கிற ஒரு நபர் எழும்பவில்லை. ఒక వ్యక్తి లేడు. A bunch of wasters. வீணாக்கி போடுகிற ஒரு கூட்டம். పాడు చేసేటటువంటి వారే. Oh God. ஓ தேவனே, have mercy on my family. என் குடும்பத்தின் மேல் இரக்கமாயிரு. కుటుంబాన్ని కనికరించండి. The Spirit of Christ is not there. கிறிஸ்துவின் ஆவி அங்கே இல்லை. క్రీస్తు ఆత్మ అక్కడ లేదు. We are not building the waste places. பாழாய் கிடந்தவர்களை நாங்கள் கட்டாமல் இருக்கிறோமே. స్థలాలు మనం కట్టడం లేదు. We are fighting over little things. சின்ன காரியங்கள் மேலே சண்டை போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். చిన్న విషయాలు పోట్లాడుకుంటున్నాం. Petty mindedness is destroying our potential. எங்களுடைய சாத்தியக்கூறுகளை இந்த சின்ன மனது கெடுத்து அழித்து போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது. ఈ చిన్న మనసు అనేకమైన పాడు చేసేస్తుంది. Oh Lord our God. ஓ எங்கள் ஆண்டவராகிய தேவனே, ఓ దేవా మా ప్రభువా, how guilty we are, how guilty we are. எப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகள் நாங்கள். ఎలాంటి దోషులం మేము. Where is the Spirit of Christ in us? எங்களுக்குள்ளாக கிறிஸ்துவின் ஆவி எங்கே? ఏది క్రీస్తు ఆత్మ మాలో. The Spirit which builds the fallen desolations. விழுந்து போய் பாழாய் கிடக்கிறவர்களை கட்டுகிற அந்த ஆவி. పాడైన శిథిలాలను కట్టే ఆ ఆత్మ. That Spirit which redeems, restores, refurbishes. விடுவித்து திரும்ப கட்டி எழுப்புகிற அந்த ஆவி. తిరిగి కట్టి విమోచించే ఆ ఆత్మ. Where is it, Lord? எங்கே ஆண்டவரே? ఏది ప్రభువా? Are we driving away your Spirit? உம்முடைய ஆவியை நாங்கள் விரட்டி அடிக்கிறோமா? మేము తరివేస్తున్నామా? Forgive us, Lord. எங்களை மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே. All our petty talk and grumbling. எங்களுடைய எல்லா சின்ன அற்ப பேச்சு முறுமுறுப்பு. సడుగుడు చిన్న చిన్న మాటలు. Forgive us, Lord. எங்களை மன்னித்தருளும் ஆண்டவரே. Teach us to build the waste places. பாழாய் கிடக்கிறவர்களை கட்ட எங்களுக்கு கற்றுத் தாரு. స్థలాలు కట్టడం మాకు నేర్పించండి. Oh, teach us. ஓ கற்றுத் தாரும் ஆண்டவரே. నేర్పించండి, నేర్పించండి. Oh, come to us. எங்கள் மத்தியிலே வாரு. మధ్యకు రండి. The devastations, the deserts which idolatry has begotten. விக்கிர ஆராதனை உண்டு பண்ணி கொடுத்த இந்த பாலைவனங்கள் பால் கடிப்புகள். విగ్రహారాధన ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ఈ వినాశనాలు, నాశనాలు. Save us, Lord. எங்களை ரட்சியும் ஆண்டவரே. రక్షించండి ప్రభువా. Savior, save us. రక్షగా రక్షించండి. ரட்சகரே, In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. యేసు నామం. And now may the grace of our Lord Jesus and the love of God and the fellowship and power of the Holy Spirit rest upon you, beloved people.